अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। मेरे साथ इस वक्त वो शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ का इश्तिहार और नारा लगवाने वालों को शिकस्त दी है। और नवाज़ शरीफ के बारे में अगर कहा जाए कि वो आज उन्होंने वज़ारत उज़्मा से जो माज़रत की है उनकी वजह भी ये शख्सियत हैं तो गलत ना होगा। शहज़ादा गस्तासिब NA-15 मानसेहरा जिसको नवाज़ शरीफ का गढ़ कहा जाता था, मगर अब खैबर पख्तूनख्वा में हज़ारा का वो इलाका जो कभी नवाज़ शरीफ का या नून लीग या मुस्लिम लीग का गढ़ कहा जाता था, आज वो मुस्लिम लीग का गढ़ नहीं रहा। और सिर्फ मानसेरा ही नहीं बल्कि चंद दूसरे हलकों में भी तहरीक इंसाफ के आज़ाद या उनके हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जीते हैं। शहज़ादा गस्तासिब से बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान MJ TV को वक्त देने का। ये जो नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से कहा जा रहा है कि ये वहाँ पे धांधली हुई है, तो आप उसके जवाब में क्या कहेंगे? क्या ये भी फॉर्म 45 में कोई फ़र्क का मामला है या यहाँ पे किसी और किस्म का मामला है? देखें जी मतीउल्लाह जान साहब, हम आपको सुनते रहते हैं। माशाल्लाह आप बड़े स्ट्रांग और ब्रेव साफ़ी हैं, तो आपसे इन्हीं सवालों की तवक्को भी थी कि वजाहत हो जाए। अब आप थ्रू आउट पाकिस्तान देख रहे हैं कि कैसा इलेक्शन हो रहा है, और हम उस पार्टी की हमायत याफ्ता या उस पार्टी से लड़ रहे हैं कि जिसे ना पब्लिक मीटिंग की करने दी जा रही है, ना रैली निकालने दी जा रही है। कई मुकदमात हम पे उनका इंदराज हुआ, और जितनी एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म साहब के दामाद साहब के डिस्पोजल पे। वहाँ पे चिड़ी पर नहीं मार सकती। पंजाब पुलिस के कमांडर्स वहाँ पे उनकी ड्यूटी कर रहे हैं और लोगों को हिरास कर रहे हैं, लोगों पे रौब जमा रहे हैं, और लोगों को एक तासर ऐसा दे रहे हैं कि आने वाले वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब हैं, तो लोगों को उनकी तरफ रग़बत करनी चाहिए। मैं पहले भी कई दफ़ा इन लोगों के मुखालिफ मेंबर सूबाई असम्बली बनता रहा हूँ आज़ाद हैसियत में। ये नहीं कि ये इनकी कोई मलकियत है या जागीर है। हम लोग मानसरे के लोगों ने अपनी धरती की लाज रखी है, और इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। फॉर्म 45 का भी ना कोई मसला है, 47 मुझे इशू हुआ है, और इन्होंने कंसोलिडेशन और 49 का प्रोसेस रोका था, जिसमें एक बॉन्डी सी इन्होंने दरख्वास्त दी थी, तो अल्लाह के फजल करम से आज रिजेक्ट होगी। तो फॉर्म 45 आपके पास तमाम मौजूद हैं और उनमें कोई फ़र्क नहीं है? जी मेरे पास मौजूद हैं। इन्होंने रिपोर्ट मांगी थी इलेक्शन कमीशन ने RO से, वो भी सबमिट हो चुकी है। अगर वो उसमें कोई गलती होती तो फिर आज इनके कागज़ रिजेक्ट ना होते। एक साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, 3 दफ़ा मुंतखब वज़ीर आज़म हैं, तो वो कैसे बग़ैर किसी वजह के इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि NA-15 में धांधली हुई है? और ये किस पे वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं आपके ख़्याल में? मैं साबिक़ वज़ीर आज़म साहब, हालांकि इल्ज़ामात उनकी तरफ से हैं क्योंकि वो कैंडिडेट हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि उन्हें फ़ीडबैक ठीक नहीं मिला, उनको अंधेरे में रखा गया, और उनके दामाद ने, रिश्तेदारों ने उनसे भरपूर फ़ायदा उठाया इलेक्शन में, और उन्हें गलत पिक्चर दिखाई कि शायद हज़ारे में, मानसरा में, KPK में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मुकाबला ना कर सके। तो उन्होंने देख लिया हमारा ख़ानदान पार्टीशन से पहले भी सियासत में था, हमारी नस्लें गुजर गई हैं, लोग हमें रिस्पेक्ट करते हैं, और हमने बड़ी क्लीन ज़िंदगी गुजारी है। अल्लाह के फजल करम से कोई हम पे दाग नहीं है। और साबिक़ वज़ीर आज़म साहब हमारे साथ 1985 में सूबाई असम्बली पंजाब के रुकन बने थे। हमारा एक ही जैसा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है। उन्हें चांस मिल गया जैसे मिलता होता है, वो आगे निकल गए, वो चांस हमें नहीं मिल सका। नहीं आपने तो हम कोशिश भी की थी ऐसे चांस की? नहीं, मैंने कोशिश भी नहीं की, लेकिन अगर चांस मिलता तो शायद हम इससे बेहतर साबित लेकिन होते। 85 वाले तो सारे मेंबरान जो हैं वो चांस वाले ही थे, ज़िया-उल हक का दौर था, तो नहीं आप ये तो नहीं कह नहीं, सकते। मैं उस वक्त भी मेरे वालिद साहब, मेरे चचा हनीफ खान साहब जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रहे हैं पाकिस्तान के, हम उस वक्त PPP में थे,
اور میں نے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا اچھا تھا اینڈ آئی واز انڈر اے لاٹ آف اسٹریس دے ور آفٹر می بٹ گاڈ واز. اچھا، آپ کے خیال میں مانسیرا کے آپ کے حلقے میں جو ووٹ پڑا ہے آپ کو، وہ جی. کس وجہ سے پڑا ہے، اور وہ کیا وجہ تھی کہ لوگوں نے نون لیگ کو یا نواز شریف کو ووٹ نہیں دیا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں جی عمران خان کی جو عمران خان کو اگر دیکھا جائے، جتنا انہوں نے اسے روکنے کی کوشش کی، اللہ نے اس پہ اتنا فضل کیا. وہ حکومت میں نہیں جیل میں ہے، لیکن اس کی جو عزت ہے لوگوں کے دل میں بس چکی ہے. ہی از مطلب میں وہاں پہ پرانا سیاسی ہوں. مجھے اگر ان کی ہیلپ نہ ہوتی تو میں یہ سیٹ نہیں نکال سکتا تھا. میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کا بہت شکر گزار ہوں. دے ور ویری سنسیئر ٹو دیئر لیڈر اینڈ دے سپورٹڈ آل دیئر کینڈیڈیٹس. اب دیکھیں جس این اے سے میں لڑا ہوں 3 سیٹیں تھیں، 3.5 سیٹیں، اور تینوں جو ہے پی ٹی آئی جیت گئی. تو لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا. تو آپ نے کہا آپ پرانے سیاسی ہیں، تو پہلے کون کون سی سیاسی جماعتوں میں آپ رہے ہیں؟ اب میں کوئی اتنی خاص جماعتوں میں نے جتنے الیکشن لڑے ہیں انڈیپینڈنٹ لڑے ہیں جی. تو اس بار آپ نے کسی جماعت کو جوائن کرنے کا فیصلہ میں کیوں نے- کیا؟ کیوں آپ نے ہوا دیکھ کے کہا کہ چلو آپ کی بار تحریک انصاف؟ میں تحریک انصاف میں سن 1996 میں آیا تھا. پھر میں انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا. وہ صوبائی لڑتے رہے ہاں جی. دین آئی واز لیڈر آف دا اپوزیشن، جوائنٹ اپوزیشن ان کے پی کے. تو اس کے بعد میں پھر کسی پارٹی میں نہیں گیا. پھر تحریک انصاف میرے دوست تھے پرویز کھٹک، عمران خان صاحب کے ساتھ بھی میں لارنس کالج ہوں، وہ ایچ ایس این ہے. ہمارے فکسز ہوتے تھے، ہم ایک دوسرے کو جانتے تھے. آئی جوائنٹ ہم. اور پھر میں جب یہاں پہ گورنمنٹ بنی، پرویز کھٹک واز اے فرینڈ آف مائن، اعظم سواتی صاحب تھے، اور عمران خان صاحب نے بھی کہا آپ پھر جوائن کریں. اچھا، آپ پہ اس سارے الیکشن کے دوران کوئی اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ نہیں تھا؟ آپ کو پرسویٹ کیا گیا، پریشرائز کیا گیا؟ جیسے کہ پی ٹی آئی والے الزام لگا رہے ہیں کہ اب نواز شریف لاڈلا ہے، کیونکہ پہلے الزام تھا کہ عمران خان لاڈلا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ لاڈلے بدل گئے؟ وہ تو آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے جی. ہاں جی. آپ کو بھی تو پتا ہوگا نا، لاڈلے بس بدل گئے میں ویسے؟ آپ کو فالو کر رہا ہوں. اچھا، نہیں، لاڈلے بدل گئے آپ کے خیال میں؟ لگتا تو ایسے ہی ہے. اچھا. تو یہ میں اسٹیبلشمنٹ کا یہ ہر وقت نام لیتے ہیں، لیکن جتنا آپریٹ کر رہے ہیں، میں نے جو ایکسپیرینس کیا ہے، دے آر آپریٹنگ تھرو دا ڈپٹی کمشنرز اینڈ ایڈمنسٹریشن. اور نام ان کا چلتا ہے، میں بھی ان کا کوئی بیہائنڈ دا آپ کو سین کبھی کوئی پریشر نہیں آیا، دباؤ نہیں آیا؟ نہیں. مجھے ایسا پریشر نہیں آیا. مجھے یہ کہا گیا تھا کہ الیکشن نہ لڑو، اور اٹ واز تھرو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن. اچھا، آپ کے بہت شکریہ.